John Kambolan Molaya Suram Bokuri Bagule. କିନଲପା ବକୁଡ଼ି ବାବୁଲେ ପୁଣି ପିତା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସମାଦର କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମାଦର କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରିବା ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। Amen. Tini alen John Kambolam Molaya Suram Bokuri Bagulin Kinolabi Ijapo Gamrede Wan Butinti Adong Itigate Abisara hai Buti Jadong Abisara hai Bindo Kudu Bisara Baran Aonan Asilingan Tietin Aonan Asilingan Tietin Wan anin Abisara Onan Asiling Tanian Detin Gamreden Aingan Jisu Christun Asilingan Tanian Deli Bani Saran Titni Alangitabi, everyone has to be judged from the Adam to last man porjonto. Adam asering atanaku manranji sikoja bani saran deti. Nami adi naling nale terminam banyang tranji bani saran mele alangitabi. Ijapo. In the first judgment, aparmangta bani saran gamrenden pintu maranji do dirna teti kitu namangban. Abasu tenji dengan aman raja dong bani saran deti. Ijapo. Anak bagu bani saraling alang itabi believers is to be judged self. Etigo kitung amang lingan abasu tenji aman raji kitung anom di lingan ada kutin aman raji dengan dong bani saran deti. Engale alen angati saron anya tabi ore titi abayan daku ore apulan daku gamle engalen Puying tabi do apuying tabi nayam lingan apulan anin engle yirte baroki japmolan gamen abayan adkunati anin bojaga dakutin kanam bari ranuk kulingan jalan den atheng manranji yirtaji girjaban ranuk kulingan tit gail maraja dakuti jumpo maraja dakuti etigoi atheng sonum purpuringan agranggaman anja senglingan ji pare sonum purpurna ji beindo anja bigada acharono dwara semanku jona padibo je semane gutie murti pujoko bhabore ochanti agranggaman purpuringan jana anja dakuti je gamle gameden onanyoro acharono gameden titi bigada jatinji akungdai aforbo ayamlingan Abduran ayam lingan angati ita maidam naji gamreden ti lingan janande kunati alum tenji ambari danis samandeti antina satanam yundam banyak tranji tini ale bani saran mela lengit neti do aparmang ta bani saran enego niam bani saran mela do ongbin mollai birna nami aup ling bin apsele oskaidam daku bani saran prathama bicharo the judgment of the believer's sin Dirna bunyang tonananji apintunji apsela bani sarangam daku tini bokudi baguli nami nakinole nami John Kamola Molaya Suram bokudi baguli nakinole nami bokudi unjili nakinolai ba bayala butin to Bible narbang lende kinolai ba akinol ba 5:24 24 ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଆଲେନ୍ ଗୀତବି ବକୁଡ଼ି ଉଞ୍ଜିଲିଙ୍ଗାନ୍ ତିତେଗାମତେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। Tini termium da banyak tananji kitung na birnan janadi biran
banang sabiran bang sanopling biran butinti aingan amandranji amdangan le ayar ji itinji iti ko ajauji ayar ji nabirnan ayar ji itinji banang sagolin anyan binapsele kitu nampar basu binapsele kitu nabirnan andang binapsele kitu na dong asingkinra binapsele kitu na mangban abasu binapsele angan ti gapri ji itinji kuna dinna seringaninji itin yang jagamte manrengna nyang ji मनरेंगनान न्यांगजी इठी लेखा जायछि जीवन रे प्रवेश करि अछंती मनरेंगना लिंगनांजी गल्लजी आ कुआडो को जाई नांती ओ कि कुआडे से माने ओजी जाई नांती आनी जो ओंगी सिरजी कि ओंगी जा इरजी बिंडो मनरेंगनान अगरना सिंगनांजी गल्लिंजी कुनबातिन करनिदन आमुका बांजा इराइतिन Tanam yang dam banyak tanam jika nombri aman ranjau butin dekuli Bible lingan anok do Elion aninji etikoi ameng kitungan amang ban yeraji kitungan amang ban yeraji seiti pai priyo bhai boni mane एठारे आम्बे माने स्पष्ट भाव रे देखुचु जो माने परमेश्वरंकर वाक्य को ग्रहण करंती जो माने परमेश्वरंकर वाक्य को से माने पालन करंती से माने केबे भी कोन हेबे नाही विचारित हेबे नाही से माने जीवन पाही से माने प्रवेश करिवे कनि नाति अपरमंतति नलगि लबि जापो तिरना बुnyang tonanji amanglingan pintu nado umreng आपण माने सानोटू एबे पर्यंत केते पाप करिथिबे छोट पाप हो सन्नाड मना पिंतुंडे हेती सुडाड मना पिंतुंडे हेती यांगाब जंग पिंतुंडे हेती बिंदो नवी अडिना सरिंग गब्रिजिलेन यम बियो सरिंग वल नमी सरिंग यन अला गुडिना सिकोजा मनरेंग नान्यन सिकोजा तने कुरे सिकोजा yen tolong gamang kitu nong sandung tai tolong gamang kitu namu ban dirinda kutinai tolong gamang kitu namu basutai gamang gabriji timbi seti jibono dayoko aharo ambo manku diha jibo manrengna ganagan dong le tanian deti kali nati aboy manrengnan pintun sani idan sering alen anak lon anyang tebin agarang gaman tanam jumdam banyak tananji anak bagu biringan lengit neti the judgment of the believer self kinolati bisaran dile dirna bunyang tonan ji apmele gamledaku atatale kinolati avoid koronti galmui asudan bokuri galmui sarim bokuri migal shi koja kinolaiba avoid koronti prathama koronti 11 অধ্যায় 31 ରୁ 32 পর্যন্ত পঠন করন্তু কিন্তু যদি ଆପଣ ଆପଣର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତେବେ ବିଚାରିତ ନ ହଉ ହେଉ ନ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦୈରାଜ୍ଞ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛୁ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତେବେ ବିଚାରିତ ହେଉ ନ ତାହାନ୍ତୁ ଓକେ ଏଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ 31 ପଦରେ ଆଉ 32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଜଗତ ସେଇଥ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ ଏଠି ବିଚାରିତ ଯେମିତି ହେଲେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି 31ରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଇଛି 32ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଲ୍ଫ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଜଜମେଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିବା ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ବି ବିଚାରିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଜର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଚାଲୁଛୁ ତଳଂ ଗମାଙ୍କିତୁ ନାମଂ ବନାଲେ ରାଙ୍ଗାତି ஞாතිம்பி kurayamlingan allen awe kitungan asilingan adkung gamle dirnalingan adkun bindeti eiti pai ambemane etar dekhochu je
जोटाकि विचार विषय यही विचार गोटे परमेश्वर आंभ मानू प्यूरीफाई करिकी गोटे तांकर गोटे पवित्रमय स्वर्ग को नेबापाई इच्छा करते प्यूरीफाई देखंतु आपण मैंने देखिए गोटे पाइन तेल एवं रिफाइन तेल देखिए पाइन रो अर्थ कौन एक्चुअली तेल बाहरी थिला पाइन तेल बोली जेते बेले से तेल को पुनर्बार आनी कि पांगा पांगले मिलुली पीडाम फिले आउ थरे सेटा मिलिंग करबा समय सेटा को कहती रिफाइन तेल ठीक सही प्रकार प्रिय भाई भौणी माने आंबे माने जन्म हेचु सत कथा अले क्रू कुडन टेलबी अजाड़िना यंगन अकंपुंगलिंग सरिंग बिंटो नमियो ओकी अबारकुडन अडेबिंडेती डान बातिन तुबुdan tiantile ale barkudan adebindeti angatale barkudan delantin tite kitungan aonan gamle arab madanyang tabi kitungan amanranji gamle arab madanyang tabi kitungan abirindang gamle arab madanyang tabi kitungan amanranji gamle ganudingan delantin परमेश्वरंकर दास बोली चिन्हट कराजिव प्रिय भाई भौणी माने देखंतु प्रभुंकर लोक माने बोली दखाजिव हाँ कि तुम आमन रांजी काम जेते बेले आंबे माने निजको निजे प्यूरीफाई करूछु अपडेट करूछु परमेश्वरंकर स्पिरिचुअल दिगरे एहीपरि आत्मिक दिगरे जेते आंबे माने आंभ मानकर जीवन को आग को बढ़ाऊछु तार अर्थ आंबे माने ऑलमोस्ट प्यूरीफाई होइछु वी आर ऑलरेडी प्यूरीफाई से प्रिय भाई भौणी माने आंभ मान जीवन में अनेक दुख क्लेश जंत्रणा रही भिंड जानासन गामले रीडानासन गामले ओके बिगड़ बिगड़ कनक कलन जाड़कू गामले जुम्बुरन जनोल्डान बनुखायान जुंडड़ान कनम्बरी अबारांजी लमान लमले लेबू पांगा पांगले कन अबारांजी अपसे कनी आरीडांजी तकुत्ताई गामले अल्ले निजे निष्पत्ति नेबा सेटा भूल सेटा होची बहुत बड़ पाप केतेक लोक माने अछंती हत्या करिकी हत्यार ठंका मध्य धरिकी से माने प्रभुंक दिग को आड़ को चाहती से माने कहू नांती जे मु हत्या कली हाँ ये थुअप मर्री नाई गामेड नीपेंग बाजी इतना से गामेड वापो वना जागा थुअप मर्री जी आरनु खुंजा कलमजी तेणुक मनराजन जिते गलमती इति कि मु निजर पाठी बाहर करदेवी नहीं कि अनेक भाई भौणी माने अच्छी से माने निजर गाँ ग्राम एवं आर्नु कुंजु बाराजी बिंडो अंत बारानी जाजा गालिंग इथिना बार लुमते तत् कितुंग गलम प्रिय भाई भौणी माने मने रखंतु विचार दिन निश्चय समस्तों निमंते अल्लेम पेटे गाम तभी नियन हैदराबाद लिंगंडा कुतिनाई नियन बॉम्बे लिंगंडा कुतिनाई नियन चेन्नई लिंगंडा कुतिनाई नियन पुणे लिंगंडा कुतिनाई नियन असम लिंगंडा कुतिनाई बिगड़ बिगड़ रकुना लिंगंडा कुतिनाई भूति जक्जिंजी यानी थीलुम नाई जंडेन भूति रिथिंग गामी गाम के थोगल नायम लिंगन गिरजान इरगोप लबे असंतान मनोरंजन निमंते से माने अन्य अन्य क्लब को जानती देखो नाइट क्लब कहती समुद्र कूड़ कहती आ विभिन्न प्रकार अम्यूजमेंट पार्क को से माने जाती निजर जीवन को उपभोग करने कहीं उपभोग पापरे उपभोग करने पिंतुलिगान आम इन बिनपसेलान जीतजी बिंदो पिंतुन आमन ओनयान पनट्रटम माइसा ततनियन देते कुनातन जगलामजी अंतिना सतिने गामते बनी सारान निश्चय होबो एटी लेखा जाइछि अले किनो लबी जापो 32 रे कोन लेखा जाइछि आंभे माने शास्ति भोग करूछु पनट्रटन जानतबी आलुम तबी ना पिंतुन कनो ओडारे नि थिंतलुम तबी कुना पिंतुम बातिन अले पनट्रटन जानतबी एटा जानिबा को पड़िबो बुझाबो वर्तमान आंबे माने पठन करिबा सेई द्वितीय करंतीय 5 अध्याय 10 पद The judgment of the believers works आतम 12 नंबरी बनी सारा तेणु बोलो देखो प्रेजक को गण अपना शरीर द्वारा
କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ଭଲ କାମ କର କି ମନ୍ଦ କାମ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ବିଚାର କରାଯିବ। ବିଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। प्रत्येक कार्य द्वारा आत्म बाराले जंबरी बनी साराने लगते फिजिकल अपियरेंस हब कुड़ी परमेश्वरं को निकट को तोड़ं गमांग कितु नामंगबान अल्लें गणित तांडे लगते दोते तो बनी साराने लगते आत्म बाराले नंबरी ये जापो मने करो असिरबान यक्तबी ओडांबित बाराबान डकू बाराबान आड़कुरासा सीमेंट बारान और इतनी बारालम तांबित तुम गलम अंता बारालेंगन आतम 12 भी नंबर पेमेंट मध्य दियाजिबो इजाब पेमेंट मध्य दियाजिबो। ठीक सही प्रकार आतम 12 ले जंबरी बनी सारांटे आंदेले पेमेंट दियाजिबो। एटा होची परमेश्वरंकर गुठिए सतर्क बाणी। प्रिय भाई भौणी माने आंभ मानक जीवन रे अनेक विचार कराजिबो। अले 12 ले आतम 12 ले नंबर इजाबो आतम 12 angat-angat telen baraban yurtubi titu baraban angat-angat baralingan la teing man ranja tarak katinci abaratin jemri acting koronti semane abaratin jemri acting koronti engale adiaran delinden ranuk kusengan or srevasengan anji agir jatinen jemri acting koriki semane girja ku asonti kintu semanongkor prarthona aradhona ग्रहण करा जीवन नहीं जनाजनटे इजापो तीती कनुबन आखु बिनप सेले आधम एवं कईन जाइथिले बिंडो आधम से परमेश्वरंक निकटरे संपूर्ण मन प्राण देई से सैक्रिफाइस देइथिला कनुबन तिएतिन दो आकनुबन जनाजन डेली बेंडो जिए एक्टिंग करिथिला एक्टिंग गामेडेन ने कनुबन आखुब ताय नंबरी गामले ती येराई रे अपसु दम नबिन अपसेले आइगन अमर कुबेतिन आकनुबन जनाजन डेया तनुम जिमदम बुन्याक तरंजे तिगोय अथें क्रिस्तु बुन्याक तरंजे डकु मंत्रन आडोंग अपसु दम नबिन अपसेले गिरजाई यक्तजी मंत्रन अपसु दम नबिन असम बाइबल जमतजी मंत्रन अपसु दम नबिन अस कनी कुनी लुमतजी बिंडो कुनाति आमोन नालिंगजी आजी इंज बाति लनमन डे अंतिना से तीन बरी लोगे बाइबल अंड ऑनलाइन गामते आतम 12 भी नंबरी बनी सारान देती आतम 12 ले नंबरी बनी सारान देती बोलो हो मंदो हो बंसड़ेती इर बंसड़ेती इचापो बनंस बारांडो ओलुमा इर बंस बारांडो ओलुमा इत्ती जनंग आबारडो ओलुमा बनी सारानाते देत कामतिनी स्पष्ट भावरे आंभ मानंकु बाइबल जणो अछंती। नेक्स्ट विषय आंभ मान देखिबा द जजमेंट ऑफ द नेशन देशन आबनी सारा माथ्यू कंबोलान बक्कुड़ी मलया सुरान बक्कुड़ी गलमुई सरिंग बाक्कुड़ी तुरुसी कोजा तंगबोय किनोनेती अतन आगल्लु लक्ति नंबरी सो क्लियर वॉइस जिमती आसुची सिमती पठन करंतु। मनुष्य पुत्र जेतळे समस्त दूतों सहित सोम तुम्हारे आसिबे सेतबे से आपना गौरवमय सिंहासन रे बसिबे पुणी तांको जन्मरे समस्त जाति ओ एकत्र करा जिबे आ मेषपाल को सागरठार शेष कृत करी मेषमान को आपण दक्षिण पार्श्वरे हो सागमन को बाम पार्श्वरे रखिबे सेतेबेले राजा आपण दक्षिण पार्श्वरे लोकमान को कहिबे आसो मोहर पिता को आशीर्वाद पातोनी तुममान को निमत जगत वतन बदी जो राज्य प्रस्तुत करा जाउछि सेतर अधिकारी को कारण हृदय तिली तुम माने मते भोजन करने को देलो हृदय तिली
ମତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ, ଅଲଗନ ଥିଲି ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ମତେ ଦେଖି ଆସିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ, ଅବା ଦୃଷ୍ଟିତ ଦେଖି ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ, କିମ୍ବା ଅଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲୁ, ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କାରାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖି ଆପଣ ନିକଟକୁ ଗଲୁ। ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁଁ ହିତ ତାହା କରିଅଛି। ଆମେନ୍। आमेन। एठारे आम्भे माने स्पष्ट भाव में देखुछु जोड़ा कि देश को मध्य विचार करा देशांजन बनी सारांडे अंतिनासनानी गामे तेने 35 पद 34 पद मध्य स्पष्ट भाव में आम्भ मान जनाऊँगी जे मु क्रोधित थिली तुम्बे माने मते भोजन करैबा पई देल। देखंतु आम्बे माने आपण माने बाबू थिबे अलें परेंग ओगंडी तबी वन आयम लिंगन खरंबरी डेली वन आयम लिंगन खरंबरी डेती गाम तबी गुटिए गुटिए एथि गय अलें गुटे गुटे जागा को जाउछु अनेक लोक जा अनेक मनेंग लिंगन अथेंग एथि गय गारगार मारंजी डकुती एथि गय गागाना न्यांगन आमन रंबरी डकुती। देखंतु मु गोटे एग्जांपल कहबा पई आपण मानकु चेष्टा करूछि। एजाप जेते बेले रिबिका निकटकू गोटे दास पठागला देखिबा निमंते इसाकंकु निमंते। इजाप इसाक मेले बो डांगड़ी नागी बिन सेले अन पांडेली रिबिका नामंबा एले सेते बेले कुनायम लिंगान एतिगोय अनिन बांतर अनि सिसबोंग डालिंग येरेतिन ऑटो धरी की जाइथिला। इजाप सिसबोंगटा केमल जेते बेले से पहुंची थिला प्रिय भाई भौणी माने बहुत दूररू संगाय सरिंग सेंडार सरिंग एतिगो डा पांगदम नाइतिन रिबिका आंगात पांगदम नाइतिन कुनायम लिंगान इठी बुआंतां गामते देख मु अर्घाल दातिंग गामे थी से समोरे से पानी देला। इजाप कुनायम लिंगन डांती से भाभी नथिला केते दूररू केते बाठरू से आनी थिला ओ आउकी आनी गामे थी तीनी सिसबोंग दानम जी अब सेले जनंडे नियन डांतिकताय इत पांगनाय गामे थी। देखंतु एडा उछि गुटे कमिटमेंट मने करो अल्ले मनरेंग नालिंगलेन आंगा जापो बुती डोंगलेन डान आगार आइते तिलबी धरी नियो गुटे कथा बिरनासन आम्बी रुलोय बनाइरते संगबिन सरिंग केते दूर बाटो आइथिबो 2 किलोमीटर कि केते किलोमीटर हितबो आबोय बथल डांस तंगा पांगते मने करो अधा रास्ता रे के जदि पानी मागिला देई पारिबे कि मने कर तुंगार गो बुती डोंग बिन डांग गारे तिले नातितेपो एठी लेखा जाइछि बाइबल रे लेखा जाइछि जे मु जेतड तृषा तो थिली जे नांगन तरगाल डालई ती तुंगार गड आइंगन आमन डोंगलेन गारते सेटा उची सिठी प्रभुंकर गुटे महिमा भी थाए ती कुन मंडा नांगा तिकतबी अल्लेन अर्गाल डालेन इरोगंडी लबी कुंबिग्राम रपसलांगा तल्लेन ओगंडी तबी सिठी परमेश्वरंकर पुरस्कार थाए। प्रिय भाई बोल माने एतिको थोगेलन डोंग बिन डेप सेंगले कुडुन रुइंबा आताई गामेजी आपण माने केबे खाइबा पाई देबे कि चिंता करंतु। थरे आमे सुईथिलो पाखापाखि 2टा आइथिला गोटे बौणी आसिकी राति 2टारे आसिकी खाद्य मागुचंती आमे ऑलमोस्ट सुईथिलु मु भाबिथिली
ଯେ ଏଇ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି। And she was very 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 angry and she was not even drink the water, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇ ନଥିଲା, ଡାଣ୍ଡ ଗାଁ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। Really brother and sister, I was upset and I said only we have a rice not a curry, ତରକାରୀ ନଥିଲା ଭାତ ଥିଲା, ଦେଲୁ, ଲୁଣ ଥିଲେ ବି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରରେ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି। When you save to the person, ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଛୁ। We are giving debt to God, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲି, ତୃଷିତ ଲାଗିଥିଲି, ତୃଷିତ ଥିଲି, ପାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲ, ନାଇଁ କି? ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ମିଶିପାରିବା। So that's what the God is saying, that this is what. Then ଆମେମାନେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? The judgment of the wicked, ଦୁଆଇ ମରନ୍ ଜାଡ଼ ଅମ୍ବନି ସାରାନ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 11ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆନଫୁଙ୍ଗି କମ୍ବଲନ ବକୁଡ଼ି ଆସୁଡ଼ାନ ଗଲମୁଇ ଅସରିଂ ମିକଲ ୟାଗିସି କରିକିନା। ତତ୍ପରମ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଓ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନରେ ସମ୍ମୁଖ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପିଟିଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ ମୃତମାନେ ଆପଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଆମେନ୍। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ବିଚାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ବିଚାର, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ବିଚାରରେ କ'ଣ ହେବ? ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ କ'ଣ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବସିବା ଦେଖିଲି। ଏଇଠି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଗଲା। ଡୁଆଇ ମରଞ୍ଜାଡ଼ ବନି ସାରାଣ୍ଡେଲି ନିଜ ନିଜ ଆବାରାଞ୍ଜମ୍ବରି ବନି ସାରାଣ୍ଡେଲି ଖନମ୍ବରି ବନି ସାରାଣ୍ଡେଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ପକାଗଲା? ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ବିଚାର, ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଥାଏ। ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବ। Antinasana lendama barik log tidama tidam kituna mang abasu bindeti kituna mang agar birna bindeti ka kud bani saran ale nyang le ruang raja manatakambe itiniti lumlabi banang sabaralingan ayam lingan ore atam ganik git le nambari atam barale nambari atam lanum le nambari itintilum tabi kanambari alem bani saran yang tabi antinasa tini bible am barik logamte alem bi saran delangte Jesus is my tabaring girjan dete gamle angatalen ganuding yang tabi bogar alena jailim binden ale bogar nangdang labinda kituna birnan
Titti kunjanang apsele ale bani saran delati. Ganuding marana asan ganuding marana te de pede. Bindo amdang le joy le binden anti jang apsele bani saran dako. Kan ku tu banap mele bani saran dako. Kan ku tu banap mele bani saran dako. Antina santaram yuda banyak tunanji nami adi nasaring alem bari logi kitu namang ban tigdam lin kitu namang ban basulin alem agar bir nabindeti atigdam nabindeti alle satang ruang rajan ban agan tabinti satang bindo birin dalen jijanang sing birin dalen jijan ranu kumar jijan der anje kitu namang ban air bindeti gamle aninjap selaleng garbir bindeti etere todong kamang kitungan kudup len anin ruang rajan ban urung te kudup tanamadanti antile tanam jumda banyak tunanji kan dik na sata kitung dong len sitai te jabalen agar pit na pason to ambe man प्रार्थना करिबा अत्यंत दयालु मंगलमय पिता परमेश्वर तुमरी बहुत नाम को धन्यवाद दउचे सुंदर समय सकाशे प्रिय प्रभु एठी जेते जण अछंती समस्ते तुमरी वाक्य श्रवण करी अछंती जेपरि कि सुनी से माने आशीर्वाद एवं सेमानकर परित्राण एवं सेमानकर मन परिवर्तन करि पारिबे एइतिपई प्रत्येकं को तुमे स्पर्श करी कथा कुह परमेश्वर गौरव प्रशंसा तुमे पाओ परमेश्वर एई समस्त प्रार्थना केवल नाजरीत यीशुଙ୍କ नाम रे मागिल पितो आमेन 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 Amen, amen.